ଆଜି ଚାଲ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମଇଧରପୁରରେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଇଧରପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କର। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୱାଓ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଲୋକମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ। ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମନ ଲାଖିଯିବ। ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମେଢ଼, ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କରାହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ମେଢ଼ ସବୁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सेल्फी पॉइंट। ये भी साजसज्जा फर्स्ट क्लास। मूर्ति भी कारुकार्य बहुत सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये सबुठु बड़ मेढ़। मेढ़टी बहुत सुंदर है। मेढ़टा बहुत उच्चा भी है। बहुत बड़ मेढ़ है। आ साजसज्जा मूर्ति कौन कहबी, सुमधुर सुंदर। बहुत भल लगे साजसज्जा, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।